Seigneur Jésus, béni sois-tu, Seigneur Jésus. Et ce moment, Seigneur Jésus, t'est dédié par de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père très saint. Et nous acclamons pour l'honneur de l'Éternel. Nous allons rester debout et j'aimerais déjà dire un mot. Merci à l'Assemblée et merci aussi à son serviteur qui m'a permis de pouvoir prêcher aujourd'hui. Car nous savons que servir Dieu, c'est un lourd fardeau. Et nous voulons que, autant moi qui me tiens devant vous, que vous qui êtes là présents, que nous soyons tous impactés par l'Esprit de Dieu. Et que ce ne soit pas un moment anodin. Que ce ne soit pas un moment banal, un dimanche matin comme les autres, mais que nous puissions réellement capter la pensée de Dieu. Donc, c'est pour cela que j'ai intitulé mon message « La vision est salutaire ». La vision est salutaire, ça veut dire que par la vision, tu peux avoir le salut dans un des domaines de ta vie. Et pour ce faire, nous allons étudier en ce jour. Moi, je veux dire étudier. Parce que pour moi, c'est une étude. Nous allons étudier 3 cas. Et nous allons lire dans le livre de Lévitique, au chapitre 13 et au verset 45. Est-ce que l'on peut nous aider pour la lecture? Lévitique, chapitre 13, verset 45. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur ». Est-ce que tu peux juste reprendre, s'il te plaît, la lecture? Verset 45. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés. Merci. Est-ce que tu peux t'arrêter là? Le lépreux atteint de la lèpre portera ses vêtements déchirés. Vous pouvez vous asseoir, merci. Pourquoi cela? Pourquoi ce chapitre et ce verset en particulier? On parle ici d'une maladie. D'une maladie qui atteignait certaines personnes dans l'ancien temps. Et ce qui nous intéresse dans cette maladie, ce n'est pas en soi la maladie, mais c'est les particularités que le peuple d'Israël et les obligations que le peuple d'Israël donnait aux personnes atteintes de lèpre. Et on peut voir que dans cette maladie, ils leur ont donné aux lépreux des exigences de manière de vivre qui sont, si je peux dire, étonnantes. Et lorsque je faisais cette étude de cas, je me suis dit, est-ce que le lépreux dont on parle, est-ce que ce ne serait pas un homme pécheur? Parce qu'à l'époque, lorsqu'on parlait de lépreux, on parlait de personnes qui étaient impures. Donc, on parle ici de devoir. Ça ne veut pas dire que à la base, ses vêtements étaient déchirés, mais ça veut dire que le peuple lui a imposé de porter des vêtements déchirés en signe d'humiliation. Et j'ai essayé, en lisant ce passage, de m'identifier aux lépreux.
doença. Et on peut voir que durant ce passage, il y a 4 caractéristiques qui m'ont interpellé. E lendo essa passagem, podemos ver que tem 4 características que a gente pode estudar. On dit qu'il devait avoir les vêtements déchirés. Falaram que devem ter roupas rasgadas, On dit qu'il devait avoir la tête découverte, devem ter a cabeça sem cabelo, la tête vide. Oui. Parce que la lèpre, c'est une maladie, pour que les gens puissent voir que la personne est malade. porque a lepra é uma doença, porque as pessoas possam ver que ele realmente está doente. La plus choquante, si je peux dire, A coisa mais chocada que eu posso dizer est le passage où le lépreux devait crier « impur, impur ». é a passagem que mandavam eles gritarem impuro, impuro. C'est-à-dire que chaque lépreux qui était de passage, lorsqu'il croise quelqu'un, il devait crier impur pour que la personne en face puisse savoir que je suis lépreux. As pessoas que tinham lepra eram obrigados a gritar impuro, impuro perante as pessoas que se encontravam. Et en fait, lorsque je lis ça, je me suis dit, c'est exactement l'état dans lequel certaines personnes se trouvent aujourd'hui. E quando eu li isso, eu entendi que tem outras pessoas que vivem também a mesma situação. Parce que tous ces 3 caractéristiques ont amené une seule chose dans la vie du lépreux. Esses 3 característicos levam 3 coisas na vida dessas pessoas. On parle ici de l'isolement. Estamos a falar de isolamento. Ça veut dire que la maladie, la lèpre, l'impureté a amené la personne à être rejetée. Essa doença levou a pessoa a ser rejeitada Ça a amené la personne à être mise de côté de la société. e permitiu que aquela pessoa possa estar longe da sociedade. Et lorsque l'on regarde dans la société d'aujourd'hui, E quando a gente vê na sociedade de hoje, la lèpre, ça peut être associé à un comportement. Je peux dire par exemple un voleur. Ça peut être associé à une personne qui ment, à une personne qui peut être, je sais pas, violente, une personne qui peut être alcoolique, une personne qui peut être tous les types de formes ou d'origine, si je peux dire, de rejet. lepra pode ser identificado como uma pessoa que hoje em dia como uma pessoa que rouba, uma pessoa que faz coisas negativas. Je me suis vu dans la vie de ce lépreux. E eu me vi na vida dessas pessoas que tinham lepra. Et je me suis dit, si c'était moi, Eu me perguntei se era eu no lugar deles. qui à chaque fois que je croise une personne, je dois dire à cette personne que je suis mauvais. Que todas as vezes que eu vou encontrar uma pessoa, devo falar que não, eu sou impuro. Je dois dire à cette personne de ne pas m'approcher. Eu vou falar nessa pessoa, né, para ele se encostar de mim. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où E a gente se encontra numa situação nesses dias. beaucoup de personnes, Muitas pessoas, aujourd'hui, volontairement ou involontairement, com a própria vontade dele ou não pela se retrouvent vontade dele, justement isolées. se encontram isolados. Parce que personne, justement, n'a envie de te tendre la main, Porque ninguém está lá para te ajudar. de peur que, si on peut dire ça, ta mauvaise étoile puisse l'influencer. Porque a tua mão coisa possa lhe influenciar. De peur que les mauvaises choses qui t'arrivent puissent lui arriver aussi. Porque ele tem medo que as más coisas que acontecem na tua vida, que acontecem também na vida dele. Et dans ce cas, en fait, E naquele caso, le lépreux, il a eu une vision. a pessoa que tinha lepra, ele teve uma visão. Il a eu une révélation. Ele teve uma revelação. On lit dans le passage que l'on vient de lire, Vamos ler na passagem que nós acabamos de ler. le lépreux, lorsqu'il a rencontré le Christ, Quando ele se encontrou com Cristo, il lui a dit une chose qui, moi, m'a marqué. falou uma coisa que me marcou. Il a dit au Christ, Falou ao Cristo: si tu veux, se tu queres, si toi tu veux, se tu queres, tu peux me rendre pur. podes me fazer ficar puro. Il a dit au Christ, si toi tu veux, tu peux me rendre pur. Ele falou ao Cristo: se você quiseres, podes me Donc, fazer ficar on peut puro. comprendre par là qu'il y a eu une volonté du lépreux Aí podemos entender que tinha vontade, ele tinha vontade de changer sa situation. de mudar a situação dele. Il y a une volonté du lépreux Tinha uma vontade de redevenir pur. de ser puro. Mais là où moi je n'ai pas compris, Mas onde que eu não entendi? pourquoi simplement Jésus? Por que simplesmente Jesus? Pourquoi ne pas aller voir un médecin? Por que não veio doutor? Pourquoi ne pas dire ça à la première personne qu'il aurait pu croiser? Por que não vir a falar isso na primeira pessoa que ele deveria se encontrar com ele? Parce qu'en fait, il avait compris quelque chose. Não é porque ele entendeu alguma Il coisa. avait compris que la rencontre que je fais à ce moment-là, Ele sabia que o encontro que ele fez c'est naquele momento une rencontre qui peut changer ma vie. era encontro que podia Il avait mudar compris a que vida dele. la personne que j'ai en face de moi,
Ele já se falou que a pessoa que está perante a je ne mim, peux pas la considérer comme les autres personnes. eu não posso lhe considerar como outras pessoas. Il a dit au Christ, Ele fala ao Cristo. ce qui m'a interpellé, il lui a posé cette question. O que me tocou muito é que ele fez uma questão. Si tu veux. Se tu queres. Donc lorsque j'essaie d'extrapoler cela, Eu tento entender aquilo. il a demandé à Dieu, Ele perguntou a Deus, quelle est ta volonté? qual é a tua vontade? Il a demandé à Dieu, quelle est ta volonté pour moi? Ele perguntou a Deus, qual é a tua vontade para mim? Il a demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi, pour ma vie? Ele perguntou a Deus, o que é que tu queres realmente para a minha vida? Parce qu'il savait au-dedans de lui Porque ele sabia dentro dele que la personne là peut changer quelque chose. que aquela pessoa que ele se encontrou com ele poderia mudar alguma coisa. Ça, c'est le premier cas, Esse é o primeiro caso. le lépreux. A pessoa que tinha lepra. Parce que, aujourd'hui, si je peux dire cela, Hoje, se eu posso falar aquilo, la société, a sociedade, nos familles, a família, le travail, o trabalho, les projets, os projetos, tout cela peut être source d'origine, tudo aquilo pode ser d'une maladie quelque part. de uma D'une maladie, doença, de d'une uma maladie, doença. D'une maladie. Et le problème, c'est que au jour d'aujourd'hui, dans nos églises, Mas o problema é que hoje em dia nas nossas igrejas, lorsque l'on vient, quando a gente vem, on cherche la méritocratie. a gente procura o mérito. La méritocratie, ça veut dire chercher justement à avoir des bénédictions par le mérite. O mérito é método que você quer ter bênção, mas merecendo. On cherche justement à montrer aux gens la connaissance et la sainteté. A gente quer mostrar a sabedoria e a santidade. Sauf que lorsque l'on regarde l'œuvre de Jésus, l'œuvre du Christ sur terre, Mas quando a gente vê a obra de Jesus na terra, on se rend compte que tout ce qu'il a fait nós entendemos que tudo o que ele fez n'était qu'amour et contradiction. era só o amor e contradição. Il allait chercher des gens qui étaient rejetés. Ele procurava as pessoas que estavam rejeitadas. Il allait chercher des gens qui étaient isolés. Ele procurava as pessoas que estavam isolados. Des gens qui eux-mêmes se déclaraient mauvais. As pessoas que eles mesmos se declaravam que eram maus. Ça veut dire que le lépreux connaissait sa situation. A pessoa que tinha lepra, ele conhecia a situação dele. Le lépreux avait déjà reconnu sa situation. Ele já sabia, reconheceu a situação dele. Il avait déjà compris sa situation. Ele já entendeu a situação dele. Mais il a demandé d'abord la volonté de Dieu. Mas ele perguntou primeiramente a vontade Il de a Deus. déjà demandé la volonté de Christ lorsque il voulait que sa vie change. Ele perguntou a vontade de Cristo quando ele queria que a vida dele possa mudar. Et dans cette même situation, Nessa mesma situação, il y a une femme qui m'a beaucoup interpellé aussi dans la Bible. tem uma mulher também que mexeu comigo muito na Elle se Bíblia. trouve dans le livre de Luc, Se encontra no livro de Lucas, dans le livre de Luc au chapitre 13 capítulo 13 et au verset 10. e versículo 10. J'ai lu la parole. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Ce passage-là, en fait, c'est un passage qui m'a beaucoup marqué. Essa passagem é uma passagem que me tocou muito. On peut voir dans ce passage le cas d'une femme qui était victime d'infirmité. Nessa passagem vamos ver o caso de uma mulher que ela estava enferma. En fait, elle vivait une vie écrasée, si je peux dire, par le poids de la servitude. Ela vivia uma vida destruída no escravagismo. Elle n'a pas fait simplement une journée. Isso não aconteceu só um dia. Elle n'a pas fait 2 jours. Não fez 2 dias. Aujourd'hui, si je peux dire sur le plan physique, Se podemos falar no plano físico, on peut être là juste pendant 1 mois avec un mal de dos et on va aller chez le médecin, on va se tordre de douleur. vamos falar no
modo físico, assim, se a gente tiver mão nas costas, vamos ir no doutor e pedir muitas coisas. Mais elle a passé 18 ans dans cette situation. Mas ela passou 18 anos nessa situação. Et j'ai encore essayé de me mettre à la place de cette femme. E eu tentei me colocar mais no lugar daquela mulher. Et j'ai été choqué de me rendre compte que Eu estava chocado entendendo que si c'était moi, j'aurais déjà abandonné. se era eu, deveria já abandonar. Si c'était moi, j'aurais déjà abandonné le fait de trouver une solution. Se fosse eu, hoje deveria já abandonar e não encontrar mais a solução. C'est-à-dire que pendant 18 ans, elle portait un poids. Durante 18 anos, ela carregava peso. Pendant 18 ans, elle portait une charge. Durante 18 anos, ela carregava uma carga. Une charge physique, une charge émotionnelle. Uma carga física e emocional. Parce que les gens ne la voyaient que comme une infirme. Porque as pessoas lhe viam só como uma enferma. Les gens ne la voyaient que comme une personne qui ne pouvait pas se tenir debout, peut-être rejetée, peut-être même sans intérêt. As pessoas só lhe viam como uma pessoa que não conseguia se meter de pé, era rejeitada. Une personne que l'on doit prendre en charge systématiquement. Uma pessoa que a gente pode tomar conta Une sistemicamente. personne que l'on doit toujours aider. Uma pessoa que deve sempre ajudar. Mais il y a eu un moment donné, Mas chegou num momento elle a eu une vision. que ela teve uma visão. Jésus prêchait dans la synagogue, enseignait dans la synagogue, Jesus pregava nas sinagogas et elle s'est présentée. e ela se apresentou. Elle était là. Ela estava aí. Elle était là, elle s'est présentée devant Jésus. E ela se apresentou perante Jesus. Et lorsque Jésus l'a vu, Quando Jesus lhe viu, il s'est rendu compte que cette femme était possédée par un esprit. Jesus Cristo entendeu que essa mulher tinha espírito maligno. Un esprit qu'il avait possédé pendant 18 ans. Espírito que lhe dominava durante 18 anos. Maintenant, la question que j'aimerais poser à l'Assemblée et aussi à moi-même qui me tient devant vous, A questão que eu queria me perguntar e vos perguntar também, la question à se poser, a questão a se fazer, c'est quel esprit qual é o espírito t'a asservi durant toutes ces années? que te impediu de crescer durante esses todos os anos? Quel esprit t'a maintenu la tête vers le sol pendant toutes ces années? Qual é o espírito que te deixou cair durante esses todos os anos? Le travail n'avance pas. O trabalho não está avançando. Les projets n'avancent pas. Os projetos não estão Dans la avançando. famille, il y a des problèmes. Na família tem problemas. Il y a des problèmes partout. Il y a des maladies partout. Tem doenças em todos os lugares. Donc, la question à se poser, c'est quel esprit t'a asservi pendant ces 18 années que tu as passées? Qual é o espírito que te utilizou durante esses todos os anos passados? Pourquoi est-ce que l'on n'arrive pas à se redresser? Por que a gente não consegue se levantar? Durant ce passage que l'on lit, Lendo essa passagem, il y a deux situations. tem duas situações. Une femme qui vit Uma mulher que vive en regardant toujours le sol. olhando a terra. Mais vous savez, en fait, je me suis dit à quel point c'est grave. Eu vi qual ponto isso é grave. Ça veut dire que lorsque tu es en train de commencer quelque chose, Quando você começa algo, au lieu de regarder vers le ciel, au lieu de regarder devant toi, além de olhar no céu, que ce olhar soit para sur no le plan céu, familial ou du travail, ou no plano familiar ou no trabalho, les choses vont toujours comme ça. as coisas sempre vão embaixo. Les choses vont toujours vers le bas. As coisas sempre vão embaixo, Parce qu'il manque la vision. porque falta a visão. Si la femme qui avait le dos courbé Se a mulher que tinha as costas, n'avait pas cherché le miracle ela não estava a procurar o de milagre. toute sa vie, Em toda a vida dela, elle ne se serait jamais redressée. ela não deveria nunca levantar. Elle ne se serait jamais redressée. Ela não deveria levantar. Il y a eu un moment donné Chegou num momento où le problème qu'elle avait, o problema que ela tinha, Dieu ne lui a pas dit tu as un problème physique. Deus não lhe falou que tens problema físico. C'est ça qui est important à comprendre. Isso que é importante a entender. Dieu lui a dit elle est possédée par un esprit. Deus falou que você tem espírito Elle est maligno, possédée par un esprit. que você está animado Parce com que l'homme espírito, n'est pas appelé, n'est pas été créé porque o homem não foi criado pour avoir le dos courbé. para ter as costas. L'homme n'a pas été créé O homem não foi criado pour vivre dans l'échec. para viver perdendo. L'homme n'a pas été créé O homem não foi pour criado vivre dans la dépression. para viver na depressão. L'homme n'a pas été créé O homem não foi pour criado vivre dans le malheur. para viver no L'homme n'a mal. pas été créé O homem não foi pour vivre criado dans la malédiction. para viver na maldição. Mais il lui a dit une chose, Mas lhe falou alguma coisa. redresse-toi. Levanta-te. Ça veut dire qu'il y a un geste qui a été fait, É gesto que foi feito, qui est très symbolique, que é muito simbólico, qui pour moi m'a vraiment impacté, qui m'a vraiment boosté. o que me impactou muito. Ça veut dire qu'elle a eu la vision. Ela teve a visão. Elle a fait la rencontre du Christ. Ela fez o encontro de Cristo. Jésus aurait pu arriver et lui-même la redresser.
Jesus ele deveria ele mesmo vir e ele próprio lhe endireitar. Il aurait pu arriver comme il avait fait avec l'aveugle, prendre la boue et appliquer sur ses yeux. Ele talvez deveria fazer a mesma coisa que ele fez no cego, ele tomou Mais il a areia dit e à meteu cette- nos olhos. Il a dit à la femme, Mas ele falou à mulher, redresse-toi. endireita-te. Donc ça veut dire qu'il lui a donné la capacité de le faire. Porque ele lhe deu a capacidade de fazer Et c'est isso. la même chose que l'on a aujourd'hui. É a mesma coisa que a gente tem também hoje. On vient à l'église, on prie. Nós vemos na igreja e a gente On ora. dit Seigneur, j'ai un problème dans ça. Nós falamos que Deus tem Seigneur, problema ici ça nisso. ne fonctionne pas. Deus, isso não está a funcionar. Mais Dieu ne va pas descendre pour te dire, ben maintenant je te fais tes procédures, maintenant je viens te guérir, maintenant je viens faire ton permis ou je ne sais quoi. Deus não vai descer para fazer isso tudo no teu lugar. Il t'a déjà doté de la capacité. Ele já te deu a capacidade. Maintenant que tu avais le dos courbé, Quando você tinha as costas, la parole est déjà sortie. a palavra já saiu. La promesse existe déjà. A promessa já existe. La promesse, c'est la parole de Dieu. A promessa é a palavra de Deus. Qu'est-ce que l'on a encore besoin d'entendre que Dieu n'a pas déjà dit? O que você quer ouvir o que Deus ainda não te falou? De quelle encore prophétie on a besoin qui n'est pas encore déjà écrite dans la Bible? Qual profecia que você quer ouvir que ainda não está escrita Aujourd'hui, il y na a Bíblia? des gens qui se lèvent qui vont aller payer des prophètes. Tem pessoas que vão pagar profetas. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de donner la dîme du prophète. Eu não falei que é uma mal coisa dar o dízimo no profeta. Je dis que le problème, c'est de ne pas comprendre que la révélation, que la bénédiction vient de l'Éternel. Mas o problema é que você não está entendendo que a revelação Le vem do problème, c'est que Senhor. les gens n'ont pas encore compris qu'ils ont déjà la capacité de se relever. As pessoas não entenderam que já têm a capacidade de se levantar. Donc maintenant, la prochaine fois que tu vas prier, Então, a próxima vez que tu vais orar, dis simplement merci l'Éternel. diz simplesmente obrigado, Senhor. Parce que tu peux te relever. Porque tu pode se levantar. L'esprit qui venait tourmenter ta vie, O espírito que vinha atormentar a tua vida, lui aussi, il connaît la parole. ele também conhece a palavra. Mais vous savez ce qui est choquant, Mas você sabe o que é chocante? voire même ce qui est drôle, O que também dá vontade de rir. c'est que les démons, lorsqu'ils sont là, Os demônios, quando estão cá, ils savent qu'ils ont déjà perdu. eles sabem que já perderam. Ils connaissent déjà leur situation. Eles já conhecem a situação deles. Mais toi, tu ne la connais pas. Mas você não conhece. Toi, tu ne sais pas que ton adversaire, Você não sabe que o teu adversário, il est déjà au sol. ele já está na terra. La seule chose que Dieu nous demande, A única coisa que Deus nos pede c'est de le chasser. é só de lhe soltar. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de le chasser. A única coisa que Deus nos Mais pede pour é cela, de il faut soltar. avoir la révélation, la connaissance de la É por parole. isso que você deve ter a revelação e a sabedoria da palavra. Parce que les démons et les esprits Porque o demônio e os espíritos obéissent à l'autorité de Dieu. obedecem à autoridade de Deus. Mais à quel moment, nous, en tant que chrétiens et en tant qu'enfants de Dieu, Em que momento que nós cristãos, filhos de Deus, en tant que personnes qui avons été révélées de la parole de como Dieu, pessoas que foram revelados da palavra de Deus, à quel moment est-ce que l'on utilise cette autorité? em que momento que a gente utiliza essa autoridade? Et c'est là tout le problème. E é aí que se encontra o problema. Parce que vous savez, le monde spirituel, Porque vocês sabem, o mundo espiritual, ils sont en train de nous fatiguer, eles nos deixam cansados. mais à l'usure. À l'usure, ils font semblant. Eles fazem tipo, não dão conta. C'est un jeu de semblant. É uma brincadeira deles. Vous savez, c'est comme si quelqu'un vient avec un pistolet, É como que uma pessoa vem com uma pistola, il te menace pendant 18 ans, ele te ameaça durante 18 anos, mais après tu te rends compte que c'était un pistolet à eau. e depois você entende que é uma pistola Et c'est de água. exactement ce qui se passe dans le monde É a spirituel. mesma coisa que acontece no mundo Les espiritual. limites que le diable, l'ennemi nous impose, Os limites que o inimigo nos obriga, sont des limites que l'on peut briser tous les jours. é os limites que a gente pode tirar todos os dias. Ce sont des limites que l'on peut briser tous les jours. É os limites que a gente pode quebrar todos os dias. Et vous savez ce qui m'a encore étonné dans la suite de ce passage? Você sabe o que me admirou mais nessa passagem? La parole de Dieu déclare, A palavra de Deus declara: il y a 6 jours pour travailler. tem 6 dias para trabalhar. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, Bem, então sejam curados et nesses non dias. pas le jour du sabbat. Não no dia de sábado. Quand j'ai lu ce passage, vous savez, ça m'a fait rigoler. Quando eu li essa passagem me fez muito Vous savez, rir. les gens vont toujours venir te dire, As pessoas vão vir te dizer: fais ça demain. faz isso amanhã. Ils ne vont pas vouloir que tu sois béni tout de suite. Eles não vão querer que você seja abençoado Ils nesse ne vont pas momento. vouloir que tu sois libéré. Eles não querem que você seja libertado. La seule personne qui est capable de faire ces choses-là, d'aller à l'encontre de la volonté humaine, A única pessoa que tem essa capacidade de ir no encontro Mais da vontade c'est humana l'Éternel. é o Senhor. En fait, ce chef de la synagogue, O chefe de sinagogas, le problème, en fait, ce qui m'a interpellé, ce qui m'a perturbé, si je peux dire, o que puxou a minha atenção, il a dit, ele falou:
venez vous faire soigner sejam curados la semaine, durante a semana, mais pas aujourd'hui. mas não hoje. Pas aujourd'hui. Não hoje. Reviens la semaine, Revém durante mais a pas semana, aujourd'hui. mas não hoje. Il y a des personnes qui aujourd'hui te disent reviens plus tard. Tem outras pessoas que vão te dizer vem Réessaye depois. demain, Tenta amanhã, mais pas aujourd'hui. mas não hoje. Vous savez pourquoi? Sabem por quê? Parce que le chef de la synagogue, Porque o chefe de sinagoga, il ne voulait pas être témoin du miracle. ele não queria ser testemunha Le do chef de la milagre. synagogue O chefe de ne voulait sinagoga, pas voir la capacité que Dieu avait. ele não queria ver a capacidade Il y a que des Deus tinha. règles qui ont été établies. Tinha regras que foram mitas. Personne ne travaille le 7e jour, le jour du sabbat. Ninguém trabalha no sétimo dia do sabá. Il y a des règles qui ont été établies. Tem regras que Un meteram. pécheur doit être isolé. Pecador deve estar isolado. Un pécheur qui, on le verra plus tard dans le troisième cas, un Vamos ver depois pécheur, no terceiro caso. c'est quelqu'un qui est maudit en soi. Pecador, uma pessoa que Donc ça veut dire tem que a maldição. le malheur qui arrive sur sa tête, As coisas más que chegam na vida dele c'est justifié, c'est normal. é justificado, é normal. Mais il y a une personne qui est arrivée Mas tem uma pessoa que et chegou qui a cassé les codes. que tirou essas todas as regras. Le message que je voulais aujourd'hui donner, le titre du message à la base, c'était quoi? O título da mensagem que eu queria dar realmente C'était il existe une grâce pour le coupable. existe uma graça para o culpado. Il existe une grâce pour le coupable. Existe uma graça para o culpado. Parce que si l'on suit la justice humaine, Porque se a gente seguir a justiça humana, dans l'ancien temps, une personne qui volait, on pouvait même te couper les mains. no antigo tempo, quando você roubava, te cortavam as mãos. Mais dans le temps de la grâce, Mas no tempo da graça, celui qui a volé, aquele que roubou, il est parti manger au paradis avec Jésus. ele foi comer no paraíso Et com c'est ça Jesus. qui m'a choqué. E é isso que me chocou. Et c'est ça qui m'a étonné. É isso que me chocou. Mon frère, ma soeur, ce matin, Irmãos e irmãs, nessa ne manhã, regarde plus à la culpabilité. não vamos ter Ne culpabilidade. regarde plus à tes fautes. Não vamos ver as La nossas parole de faltas. Dieu déclare A palavra de Deus que Dieu aime declara que Deus ama pardonner. perdoar. Dieu aime restaurer. Deus gosta de restaurar. Ça veut dire que tu peux être là dans une situation où tu te dis, j'ai été un homme violent, Pode estar numa situação que vai falar que eu fui j'ai homem été un violento, voleur. que eu era ladrão. J'ai peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui s'est levé le matin et il a fait quelque chose de grave, il a peut-être détruit une famille, peu importe. Ele destruiu uma família, fez uma coisa grave. Aujourd'hui, le message que je vais prêcher peut choquer quelqu'un peut-être. A mensagem que eu quero pregar hoje pode chocar alguém. Il va se dire que non, la personne coupable mérite la mort. Vai se falar que não, a pessoa que é culpada, ele merece a morte. Mais ça, c'est la pensée humaine. Mas isso é o pensamento humano. Une personne peut avoir vécu pendant peut-être même ces 20 dernières années Uma pessoa pode viver durante 20 anos, dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans l'impudicité, dans le vol, dans les braquages, je ne sais quoi. viver no pecado. Mais la même personne, Mas a mesma pessoa, Dieu lui a dit, Deus lhe falou, ce soir même, nessa noite non mesmo, pas demain, não amanhã, mais ce soir, mas nessa toi noite, et moi, eu e on va aller você, manger au vamos paradis. ir comer no Et lorsque j'ai écouté cela, Mas quando eu je me ouvi suis isso, simplement dit merci eu Seigneur. falei muito obrigado, Senhor. Parce qu'il n'y a personne sur cette terre Porque não tem ninguém nessa terra qui peut se dire juste. que pode falar que ele é justo. C'est pour ça qu'en fait, lorsque l'on vient auprès de Dieu, É por isso que quando viemos perante a Deus, il ne faut ni regarder ni à gauche ni à droite, não pode olhar na direita nem na esquerda. ni à gauche ni à droite. Nem na direita nem na esquerda. Et c'est pour cela que l'on va aller dans le troisième cas qui pour moi est très très intéressant. É por isso que nós vamos ir no terceiro caso, para mim é muito interessante. On parle beaucoup de l'œuvre de la croix, Se fala muito da obra da cruz, du sacrifice de Jésus do sacrifício de Jesus pour l'humanité. para a humanidade. Et lorsque je lisais ce passage, Quando eu li essa passagem, je me suis rendu compte qu'il y avait deux scènes. eu entendi que tem duas cenas. Il y avait le sacrifice, Tem um sacrifício, mais à côté, il y avait encore une autre scène qui était en train de se passer. tinha também outra cena que estava a se passar. Il y avait l'ombre du jugement dernier. E também tinha a escuridão do julgamento. Pourquoi l'ombre du jugement dernier? Por que a escuridão do julgamento? On peut le lire dans le livre de Luc, toujours au chapitre Podemos ler o 23. livro de Lucas, capítulo 23. Je lis au verset 39. Versículo 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ?» Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?»
Déjà, on va s'arrêter ici. Vamos já parar por aqui. Ce qui m'a interpellé lorsque je lisais cela, O que me impressionou lendo isso, c'est qu'on peut voir par exemple dans le livre de Deutéronome que l'on dit que podemos ver no livro de Deuteronômios que diz: maudit soit celui qui est pendu sur la croix. Amaldiçoado aquele que foi crucificado na cruz. Il y a deux cas de figure dans ce passage. Tem quatro figuras nessa passagem. Il y a un homme qui avait connaissance de son statut de voleur, Tinha homem que conhecia o seu estatuto de voleur, ladrão, mais qui n'a pas voulu reconnaître ses péchés. que não queria reconhecer o seu pecado. Et il y avait un autre homme Tinha também outro homem qui avait aussi connaissance de son statut de voleur, que conhecia também o seu estatuto de ladrão. mais qui sur la croix Mas na cruz, a accepté la repentance. ele aceitou de se arrepender dos seus Et pecados. lorsque je regardais cela, je voyais notre monde d'aujourd'hui. E eu, quando vi isso, eu vi o mundo de hoje. Vous savez, ce qui est triste, si je peux dire, Vocês sabem o que é triste? c'est que autant la personne qui croit Entanto, a pessoa que crê que la personne qui ne croit pas, e que a pessoa também que não crê, sans le sacrifice de Jésus, são sacrifícios de Jesus. nous sommes déjà tous les deux sur la croix. As duas pessoas já estão na cruz. Toute l'humanité a déjà été maudite, Toda a humanidade já foi amaldiçoada. dévouée justement à la mort. Só com o destino de morte. Il y avait deux personnes, deux pécheurs sur la croix. Tinha duas pessoas, dois pecadores na cruz. Mais l'un a été sauvé Estava salvo et l'autre non. e outro não. Et lorsque je regardais le discours du voleur qui n'a pas reconnu son statut, E quando que eu ouvi o discurso do brigante que não reconheceu o seu estatuto, j'ai vu le monde d'aujourd'hui. eu vi o mundo de hoje. Qui n'a pas déjà entendu une personne te dire Quem ainda não ouviu uma pessoa te dizer: ah, si Jésus c'est Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a la famine? se Jesus Cristo é Deus, por que tem a fome? Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ci? Se Deus existe, por que ele não faz isso? Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il ne change pas ça? Porque se Deus existe, por que ele não muda isso? Et lorsque je lisais ce passage, je voyais le voleur aujourd'hui encore. Eu, quando li essa passagem, vi o ladrão no mundo de hoje. Une personne qui a envie de te dire, mais si Dieu existe, mais dans ce cas, il n'a qu'à claquer des doigts et on va tous au ciel. Se Deus existe realmente, ele pode fazer um milagre, nós todos estamos no céu. Le voleur, il a dit, il n'a qu'à descendre O ladrão falou que ele deve descer et nous faire descendre nous aussi. e nos fazer descer nós também. L'incrédulité. A incredulidade. Vous savez, la différence entre les deux voleurs, c'était quoi? Vocês sabem a diferença dos dois ladrões? L'un a eu une révélation Outro tinha a revelação et l'autre ne l'a pas eu. e outro não tinha. L'un a eu une révélation Outro tinha uma revelação. et l'autre n'a pas compris la situation dans laquelle il était en train de vivre. Ele não sabia a situação que ele estava a viver. Il y en a un qui s'est lui-même condamné, Tinha outro que ele próprio se condenou. tandis que l'autre a cherché le salut. Entanto que tem também outro que estava a procurar da salvação. Le voleur qui cherchait justement le salut, O ladrão que estava à procura da salvação, il a dit une chose qui m'a étonné. ele falou uma coisa que me admirou muito. Il a posé la question. Ele fez a questão. Il a dit, ne crains-tu pas Dieu? Ele perguntou: você não teme a Deus? Ne crains-tu pas Dieu? Você não teme a Deus? Est-ce que tu n'as pas peur de Dieu? Você não tem medo de Deus? De ce qui pourrait se passer une fois que tu vas mourir? Do que vai se passar depois, quando Parce você qu'ils morrer? étaient en train de vivre leur dernier moment. Porque eles estavam a viver o último momento deles. Mais il y en a un qui n'a pas compris. Mas também tem outros que não entenderam. Et le voleur qui s'est repenti sur la croix, E o outro que estava na cruz também il a eu une révélation qui m'a révolutionné. teve uma revelação En qualité de voleur, na qualidade de ladrão, en qualité de pécheur. na qualidade de pecador. Mais il a dit une chose. Mas ele falou uma coisa: Il a dit, souviens-toi de moi relembra-te de mim lorsque tu viendras dans ton règne. quando vais ir no teu reino. Il n'a pas fait cas de tout ce qu'il avait fait dans le passé. Ele não viu tudo o que ele fez Il no n'a pas passado. fait cas de la personne qu'il était. Ele não viu a pessoa que ele era. Mais il a cru en l'amour de Dieu. Mas ele creu no amor de Deus. Il a cru en la souveraineté de Ele Dieu. creu no amor de Deus. Il a cru qu'il y avait encore de l'espoir pour sa vie. Ele creu que tinha mais esperança na vida Les dele. gens étaient en bas en train d'attendre, en train d'injurier.
As pessoas estavam aí ofendendo, esperando. Les gens étaient en train d'applaudir et de dire que voilà, c'est As fini pessoas pour eux. estavam a bater palma que não acabou para Alors que la eles. personne, le voleur sur la croix, Mas o briguete na cruz, il était déjà en train d'intercéder pour son ele éternité. já estava a orar para a eternidade Il a dele. été révélé en lui. Ele tinha a revelação em Il ele. aurait pu faire la même prière que l'autre voleur. Ele deveria fazer também outra oração como o outro. Vous savez, dans la pensée humaine, ce qui aurait été logique, Mas no pensamento humano, o que c'est são de dire lógicos. Dieu sauve-nous de la croix et partons. E eles vão falar que não, Deus vai nos salvar da cruz. Mais e vamos lui, ir. il est parti après l'Apocalypse. E ele foi depois do Apocalipse. Il a dit, souviens-toi de moi dans ton règne. Ele falou, relembra-te de mim no teu reino. Et je me suis dit, à quel moment? Ele falou, em que momento? Et moi, je suis convaincu que durant ce moment-là, Eu creio que durante aquele momento, le voleur a été touché par l'Esprit de Dieu. que ele foi tocado com o Le Espírito, voleur a été révélé. que ele foi revelado. Quelque chose est monté dans son cœur. Alguma coisa subiu no coração Et il dele. a compris que non, la vie passée, là, c'est fini. Ele falou que a vida passada já passou. Il a compris que non, les gens qui sont là, de toute façon, je vais les laisser. Ele falou que as pessoas que estão aqui eu vou lhes deixar. À quoi bon regarder derrière? Em que olhar mais atrás? Il a regardé devant. Vamos olhar em frente. Et il a dit, souviens-toi de moi. Ele falou, relembra-te de mim. Et ça, c'est la prière que nous devons faire tous les jours. Essa é a oração que a gente deve fazer todos os dias. Mon frère, aujourd'hui, peut-être que tu es tombé. Hoje talvez tu caíste. Peut-être que hier aussi, tu es tombé. Ontem também tu caíste. Mais tu ne connais pas demain. Mas você não sabe o amanhã. Et c'est pour cela que ce voleur a recommandé son lendemain entre les mains de É por l'Éternel. isso que ele deixou amanhã dele entre a mão do Senhor. Il a recommandé son lendemain entre les mains de Ele l'Éternel. recomendou o seu amanhã entre a Il mão n'a de pas Deus. regardé à la malédiction de la croix. Ele não olhou a maldição da cruz. Il ne s'est pas tourné vers le bas et se dire, ah, les gens là, ils ont raison, je dois vraiment mourir. Ele não olhou por baixo e falou que essas pessoas têm razão, devem morrer. Mais il a regardé à la rédemption. E ele olhou na redenção. Et voici le temps que nous avons aujourd'hui de regarder à la rédemption. E agora também o tempo que a gente tem de olhar para a redenção. Vous savez ce qui est étonnant lorsque l'on lit la parole de Dieu? Mas sabe o que é mais admirante quando a gente lê a palavra de Deus? On se rend compte que l'œuvre de Dieu, A gente entende que a obra de Deus ce n'est pas simplement une question de qui va en enfer, qui va au ciel. não é só simplesmente uma questão que quem vai no céu, quem vai no inferno. Parce que si c'était simplement ça, Porque se era simplesmente isso, il y a eu des pharisiens qui connaissaient la parole, tem os fariseus que conheciam a qui palavra, pratiquaient la parole. que praticavam a Si palavra, c'était une question de connaissance, que era uma questão de sabedoria. ils auraient été les premiers à aller au ciel. Eles deveriam ser os primeiros a irem no Mais ces céu. mêmes personnes-là, Mas essas mesmas pessoas on les a qualifiées d'hypocrites. lhes qualificaram de hipócritas. Parce qu'ils n'avaient pas compris l'œuvre de Dieu. Porque eles não entenderam a obra de Deus. L'œuvre de Dieu n'est pas une question de montrer la sainteté aux gens. A obra de Deus não é uma questão de mostrar a santidade em umas pessoas. L'œuvre de Dieu, c'est une question de l'amour A obra de Deus é a questão do amor. et de l'éternité. É da eternidade. Ce sont les deux bases fondamentales São duas bases lorsque l'on cherche Dieu. quando a gente procura Deus. Parce qu'en tant qu'être humain, Porque, como humano, on a du mal à concevoir a gente não consegue entender l'éternité. a eternidade. On a du mal à concevoir, à comprendre ce qu'est l'éternité. Nós não conseguimos entender realmente o que é a eternidade. Parce que l'être humain de base est éphémère. Porque o humano, ele é passável. Donc c'est une notion qui nous dépasse. É uma noção que nos ultrapassa. Mais c'est une notion que l'on ne peut comprendre É uma noção que a gente pode entender que lorsque l'on a le Saint-Esprit. Pardon. quando temos o Santo Espírito. C'est seulement en étant rempli du Saint-Esprit É somente sendo preenchido com o Santo que l'on Espírito comprend où est-ce que l'on va. que vamos entender realmente onde que a gente pode ir. Et lorsque on regarde ce troisième cas, Quando a gente vê esse terceiro caso, il y a une chose que l'on comprend. tem uma coisa que a gente entende. C'est que même sur le lieu Mesmo no lugar de la mort, da morte, de la malédiction, da maldição, de la maladie de doença et je ne sais quoi, e não sei quanto, le salut a salvação nous est offert. nos foi dado. Le salut nous est donné A salvação nos foi dada gracieusement. com a graça. Il n'a pas eu besoin de chercher. Não tivemos a vontade Il de n'a pas eu procurar. besoin de je ne sais quelle Não foi necessário de fazer chose que l'on sacrifícios. cherche aujourd'hui. Nós não fizemos alguma coisa, Mais le salut lui a été donné, mas a salvação nos foi dada, lui a été offert. nos foi oferta. Et Dieu n'a pas regardé à ses fautes. E Ele não olhou as nossas causas. Et j'aimerais clôturer sur cela Eu queria concluir nisso et dire une conclusion brève sur les 3 points que nous avons abordés ce matin. e fazer uma pequena conclusão nessas terceiras partes que estudamos.
des choses qu'il faut comprendre de ces trois personnes. As coisas que a gente pode entender dessas três pessoas. La première, le voleur, A primeira coisa, o ladrão, il n'avait plus d'avenir. ele não tinha mais o futuro. Le voleur n'avait plus d'avenir. Ele não tinha mais o futuro. Il avait tout perdu. Ele perdeu Il avait tudo. tout échoué. Ele perdeu tudo. Sur le point de mourir. No ponto de morrer. Mais il a fait une rencontre. Mas ele fez um encontro. Et c'est la rencontre que toi et moi on fait ce matin. E eu encontro também que eu e você nós fizemos nessa manhã. Le lépreux avait été rejeté. A pessoa que tinha lepra, ele estava rejeitado. Plus nulle part où aller. Ele não tinha um lugar para ir. Ça veut dire que si le lépreux voulait un travail, on allait lui dire non, toi, c'est pas pour toi. Se ele deveria ir no trabalho, deveria falar que não, isso aqui não é para ti. Et la question que je me suis posée, E a questão que eu me fiz, c'est même sa famille l'a rejeté. mesmo a família dele rejeitou. Ça veut dire qu'en tant que lépreux, Como uma pessoa que tem lepra, on te dit va hors de la ville. falam que não vai longe da cidade. Peut-être que tes frères vont venir te donner peut-être de temps en temps un bout de pain Talvez os teus irmãos vão te dar um pão et après ils repartent. e vão voltar. Parce qu'ils ne peuvent pas rester auprès de toi. Eles não podem ficar contigo. Mais ce même lépreux-là, Mas essa mesma pessoa, il a fait une rencontre. ele fez um encontro. Et c'est la même rencontre que nous faisons ce matin. E é o mesmo encontro também que a gente faz nessa manhã. La femme qui avait le dos courbé, A mulher que estava enferma, sur le poids de toutes ces années, com peso de 18 anos, elle a fait aussi une rencontre. ela também fez um encontro. Et c'est la même rencontre que toi et moi on fait ce matin. É também o mesmo encontro que eu e você fizemos nessa manhã. Pourquoi je le répète et je le martèle comme ça? Mas por que eu estou a martelar sobre isso? Parce que vous savez, lorsque l'on a la vision, Porque quando a gente tem a visão, lorsque l'on voit demain, quando a gente vê o amanhã, aussi longtemps que tu es capable de voir le lendemain, no momento que você tem a capacidade de ver o amanhã, il y a toujours de l'espoir. tem sempre a esperança. Aussi longtemps que tu es capable de voir le lendemain, Entanto que você tem a capacidade il y a de ver o toujours de amanhã, l'espoir. você deve guardar a esperança. Aujourd'hui, tu es là, tu te dis, tu regardes à la circonstance de maintenant. Tu hoje estás a olhar a circunstância Mais de Dieu agora. Mas Deus, Ne regarde pas à ta circonstance de Ele maintenant. não está a olhar a circunstância. Dieu ne regarde pas à ton état de maintenant. Ele não está a ver o teu estado de agora. Ces trois personnes avaient trois cas totalement différents. Essas três pessoas tinham um caso muito diferente. L'un sur le point de mourir, Que estava pronto a morrer, sans aucun espoir. sem nenhuma esperança. Et je me suis dit, Mas eu me falei, de toutes les personnes qui sont passées em todas as sur la pessoas que croix, passaram na cruz, il y en a eu peut-être des milliers, des personnes qui tinha sont também mortes 1000 sur la pessoas croix, que morreram na cruz, mais ils n'ont pas fait cette rencontre mas não fizeram esse que le encontro voleur avait fait sur la croix. que ele fez na Mais cruz. toi et moi aujourd'hui, Mas eu e você, on a fait cette nós rencontre-là. fizemos esse encontro. Maintenant, la question qu'il faut se poser, Agora a questão que devemos se perguntar, est-ce que tu demandes à Dieu l'éternité será que você pede a Deus a eternidade? ou est-ce que l'histoire va s'arrêter là? Ou somente a história vai parar aqui? Est-ce que l'on va demander à Dieu de se souvenir de nous Será que vocês pedem que Deus pode se relembrar de ou vocês? est-ce que l'histoire va s'arrêter là? Ou talvez a história vai parar aqui? Et j'aimerais terminer sur cela. Eu queria terminar. Je regarde encore la vie d'un officier. Ou olhei a vida de um oficial. On regarde dans le livre de 2 Rois au chapitre 7, No livro de 2 Reis, capítulo 7. un officier qui avait fait la rencontre d'un prophète. Oficial que se encontrou com profeta. Le prophète lui avait dit que demain, O profeta falou amanhã, à la même heure, na mesma hora, il y aura le double, vai ter o voire dobro. même le triple. Talvez, Tu pourras acheter, je ne sais pas si c'est, je veux dire du pain, talvez você pode pour comprar 1 pão. centime. 30 cêntimos. Il n'a pas cru. Ele não creu. Il a dit une chose qui m'a étonné. Ele falou uma coisa que me admirou. Il a dit, même si Dieu ouvre les fenêtres du ciel, Ele falou, mesmo se Deus abrir as cortinas même do céu, si Dieu ouvre les fenêtres du ciel, mesmo se ele abrir as cortinas do céu, une chose pareille n'est pas possible. uma coisa assim não é Il possível. n'a pas cru. Ele não creu. Mais vous savez ce qui est choquant? Mas você sabe o que choca? Et Dieu, dans sa façon de vouloir te démontrer quelque chose, Mas a sua maneira de demonstrar alguma coisa, le lendemain, o amanhã, à la même heure, na mesma hora, tout cela est arrivé. tudo aquilo pode Mais acontecer. une parole avait été dite Mas uma palavra foi dita à l'encontre de l'officier. no encontro do oficial. Tu verras ces choses, Você vai ver essas mais coisas. toi, Mas você tu n'y toucheras pas. não vai tocar. Au même moment, No mesmo momento, il est mort. ele foi morto. Deux destins différents, Dois destinos diferentes. une destinée différente. Destinos diferentes. Donc maintenant, la question à se poser ce matin, Agora a questão é, en sachant que sabendo que on vit déjà dans un monde de péché, vivemos num mundo do pecado, un monde qui est condamné. mundo que é condenado. Vous savez, moi je me dis souvent, Como falo sempre,
On n'a pas besoin forcément d'ouvrir la Bible pour comprendre Não é só importante abrir a Bíblia para entender que ce monde est condamné. que esse mundo está condenado. Parce que si aujourd'hui on ferme la Bible, Porque se hoje a gente fechar a Bíblia, il y aura toujours des gens qui vont chercher une forme de justice. vai ter pessoas que vão procurar justiça. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, Quando Deus criou o homem, il n'a pas créé un homme qui cherche justement l'injustice. Ele não criou um homem para procurar justiça. C'est dans le code génétique. É uma coisa que está dentro de nós. Un bébé, même un bébé, lorsqu'il voit que quelque chose de mal se passe devant lui, il va pleurer. Mesmo bebê, quando ele vê uma coisa negativa se passar perante ele vai chorar. Mais qui lui a appris? Mas quem lhe mostrou Comment isso? il sait? Como que ela sabe? Mais la parole de Dieu, Mas a palavra de Deus c'est le chemin. é o caminho. Je le dis toujours, c'est le chemin. Eu digo sempre que é o caminho. Si tu veux comprendre, Se você quer entender, si tu veux voir la main de Dieu dans ta se vie, queres ver a mão de Deus il n'y na a tua pas 10 000 vida, solutions. não tem 1000 soluções. Et j'ai aimé la parole qui a été dite ce matin. Eu amei a palavra que foi dita nessa manhã. Il y a un moment donné où Dieu peut forcer. Deu num momento que Deus pode Forcer des circonstances. forçar as circunstâncias Pour que toi-même tu cherches. para que você possa procurar, Pour que toi-même tu ailles chercher. para que você possa ir procurar, Pour que toi-même tu ailles comprendre. para você ir entender. Pourquoi moi? Por que eu? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Por que isso acontece Pourquoi somente les em autres mim? réussissent et pas moi? Por que as pessoas conseguem evoluir, mas não eu? Pourquoi tous ces malheurs simplement à moi? Por que essas coisas somente acontecem Parce a que mim? Dieu a besoin que tu saisisses ton salut. Porque Deus, Ele quer que você tome a tua salvação. Qui voudrait voir son enfant se perdre? Quem que tem a capacidade de ver o seu filho se perder? Mais dès lors que tu auras compris, dès lors que nous aurons compris Mas quando que a gente vai entender que le salut que a salvação est un don é um dom gratuit. é um dom gratuito. On te dit pas va aller travailler, tu ramènes 50 000 euros. Não vão te falar que não você vai trabalhar atrás do Mais on dinheiro, te dit ce matin mas vão te falar nessa manhã que c'est un don gratuit. que é um dom gratuito, Que le salut est offert que a salvação é à dada celui qui a compris, àquele que entendeu, à celui qui a été révélé. aquele que foi revelado. Non pas à celui qui dit Dieu descend et fait pour moi si tu es Dieu. Não aquele que fala que não, Deus, se é Deus, ele para ele descer. Mais à celui qui a su s'humilier, Mas aquele que foi à celui qui a humilde, su rester humble, aquele que foi humilde, à celui qui a su abandonner aquele que sabia abandonar et dire simplement Seigneur, souviens-toi de moi. e dizer somente que não, Deus relembra-te de Et mim. cette prière qu'il a fait E essa oração que ele fez lui a donné accès au paradis. lhe deu acesso ao paraíso. Malgré qu'aujourd'hui on peut voir que il y a des, si je peux dire, des normes à respecter. Mesmo que hoje tem regras a respeitar. Parce que dans la loi mosaïque, on parle des lois Porque, des lois de Moïse, du coup. porque na lei de Moisés, Et Dieu vient avec la souveraineté. Deus vem Et c'est ce temps-là qui nous est opportun, e é naquele momento que é oportuno qu'il faut saisir. que devemos pegar. N'accepte pas la parole du chef de la synagogue qui te dit reviens demain. Não aceita a palavra das pessoas da sinagoga que falam que não volta amanhã. Parce que l'on ne connaît pas demain. Porque a gente não sabe o amanhã. Et toi-même, tu ne sais pas dans quel cas tu te trouves. E você também não sabe o que caso que você se encontra. Parce que le voleur vivait ses derniers instants. Porque o brigante, ele estava a viver os seus últimos momentos. Peut-être que le temps qui t'est donné dans la circonstance que tu es en train de passer, Talvez o tempo que te foi dado na circunstância que tu estás a passar c'est le temps où tu dois dire à Dieu, souviens-toi de moi. é o tempo que você deve falar que Deus relembra-te de mim. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe.